He said, why? Why not? Entonces, Go. We no, got the Old Testament. We've read the stories. porque ellos no eran Amen. perfectos. We've Bueno, read the stories. vemos We en know la- they wasn't perfect. vemos en el Antiguo Testamento que ellos no eran perfectos y sabemos que no eran perfectos. But you know what our God dwells on? Pero ¿sabe lo que Dios mora? Hmm? En lo que Dios mora Huh? You know what our God dwells on? o habita. Huh? How we finish in our faith. Cómo nosotros terminamos Amen. en nuestra fe. How their faith did not fail them. Cómo All su their fe times their faith was weak, but no their faith falló. never failed them. A Amen. veces ellos estaban débiles, pero But su fe sometimes no our fallaba. faith will be weak. Amen. A veces nuestra fe va a estar débil. Amén. I've been in this thing for pretty many years. You have, brother. You have, and there's been times our faith has been weak. Hemos estado en esto por Amen. muchos años, igual como el hermano But y el my otro. Bible says faith cometh by what? Hearing. Y la fe viene porque el oír. Faith cometh by hearing. By hearing what? Escuchando qué? The CBS News? La noticia CBS, CNN? CNN. No. No, No. no. Here, by hearing God's word. Por escuchar la palabra de Dios. We're gonna see this morning. Vamos a ver esta mañana. I'm getting more excited. Me pongo muy The last several emocionado months when I see things that are coming up. en los últimos meses de las cosas que están sucediendo. Things have been coming up. Las cosas están pasando. Guess what? ¿Sabe qué? Children. Los niños Children in Miss Rouse's class, but if they was out here, children. en la clase Good news. de la What I've señora been trying to Rouse. tell you for a good while. We're not global warming or global cooling or global calamity is not going to destroy this planet. We're not going to be underwater. Y lo que viene del tiempo del clima y todo ese cambio, nosotros no estamos quemándonos, tampoco va a haber ninguna inundación o una What are these global scientists and diluvio. all they're changing their. O están cambiando su. Bill Gates said just 2 years ago. Bill Gates global. dijo Just hace 2 recently he años. come out and he's doing a about face. Y ahora está cambiando Wait a minute. ahora de lo que piensa sobre Man didn't create this earth. cambio de Man clima. didn't put it together. Man's not going to destroy it. el hombre no puso Amen. este mundo junto Have you got that? We're going to y find out. tampoco We're va going a to ser find out in the destruido. Word of God this morning. Let's get verse 3. Vamos ahora a ver los versos aquí. Verso 3. I get going, I'll get rambling on here. Let's get into the Word here. Si yo sigo andando, no vamos a entrar en la palabra. Vamos a ver la Okay, palabra. read that in Spanish first. Vamos a verlo en español There you go. primero. Por la fe entendemos haber sido construido en el universo por la palabra de Dios, de modo que fe se fue hecho de lo que no se veía. Through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. Amen? Through faith, we understand. Entonces, por la fe Preacher, entendemos, dice ahí. Wait, what do you mean? Last week we talked about the meaning of faith and the reward of faith. El predicador, ¿qué se refiere con eso? Bueno, la semana pasada Verse here, we're going to talk la about fe. the basic understanding of faith. Hablamos de la recompensa de la fe, pero vamos a aquí ver lo básico del entendimiento sobre la fe. Understand Hay que entender that God has made the world. Note the word here. Understand. It's called noko. Hay que ver aquí la palabra que Dios hizo, que se llama noco. Hay que entender lo que se refiere a eso. See that word there? Through faith, we understand. Ahí dice, por la fe entendemos en ese It verso. means to perceive with the mind to understand. Entonces, eso es que uno con la mente To perceive with the mind a perseverar to understand. para entender, To know a true fact. de conocer un hecho real. You got that? ¿Entendieron? Some say the belief that God made the world is only an assumption. Hay gente que dice que solamente que Dios creó fue algo que Well, asumieron preacher, ellos. you just have an assumption. Entonces tú asumes, That- predicador, The error is
found in the word assumption. Y la palabra, el error está encontrado en la palabra de asumir. Hmm? Our starting point is more than an assumption. It is understanding a true fact, the very basic fact that God created the world. Y eso es de que la fe es simplemente creyendo el hecho que Dios creó el mundo. When it comes to everything that we see, and here's the fact: Cuando we either vemos- have a biblical point of view Cuando vemos sobre el or a mundo, world point of view. You got that? tenemos que entender que hay dos puntos de vista, Your la de la starting point, Biblia where y you del start mundo. at. If you start over here, yeah, you're going to go in a different. If you start with the biblical point of view, you're not assuming anything. No, tú comienzas es So donde we're going vas to see 4 facts this morning a from ver. God's word. Si comienzas al otro lado, vas a ir al I otro don't- lado, pero si comienzas en la palabra, vas a ver lo que dice la palabra. Y eso es lo que vamos a ver aquí, 4 cosas bíblicas sobre esto. Truth is truth, no matter how you try to distort it. La verdad es la verdad, no importando qué tanto haces para destruirla. 2 plus 2 is 4. 2 I más don't care 2 how you figure it. es 4. No How you try importa to, cómo Oh, le we- haces. ask my wife, when they come in school and they come with the new math. Y le pueden But they preguntar a try mi to convince esposa, you it's not this. You go, go around the circle, come around the circle to arrive at the end. No, 2 plus 2 is 4. que It uno ain't hace, 5, it ain't 3, le da la vuelta al asunto para llegar al it'll 4. always be 4. 2 más Amen. 2 siempre va a ser 4. No importa Huh? lo que dice. When you no, look ni at the siquiera es numbers, 3. when you look at this whole creation, how it, huh? Si vemos la creación como Él lo... Truth is truth. You can't. La verdad es la verdad. God's word is truth. La palabra de It's Dios always es been verdad. true. Siempre ha sido verdad. Not a science book, No es un libro de ciencia, but everywhere Pero- in here that it touches in the field of science, astronomy, or any field of discovery. pero en todo, toca la Biblia en cada área de lo que los científicos ellos descubren. No matter what man discovers, No importa lo que el hombre encuentra, no matter how intelligent man has, no you importa qué realize tan inteligente el how humano ha sido. intelligent we have become. ¿Se ha dado cuenta qué tal inteligente nosotros I said, nos hemos well, hecho? I'm not in that category. Bueno, yo no estoy en esa Some categoría. people have come. Pero- There's some people that's got some brilliant minds, Hay gente que tiene mentes brillantes. huh? And my Bible tells us we're told in the Word of God that in the latter days how things would even how fast things would move. Aún told. hasta los últimos días nos ¿Mm? dice la palabra qué tan rápido las cosas iban a Do you suceder. realize how fast we moved in the last 100 years? ¿Se ha dado cuenta qué tanto nosotros Trying to take hemos a- trying- avanzado en los últimos Trying 100 to años? trying to take a plane, Kitty Hawk in North Carolina, trying to get trying to fly. Allá en Carolina del Norte, cómo había un hombre que quería intentar de volar. Look where we're at now Ahora mira donde nosotros when estamos it comes to flying. cuando hablamos de volar. How do we figure all this out? ¿Cómo, When we started looking at what God had created, some of the when God, you know how we learn how to fly, we started looking at birds. cómo hicimos para We llegar started ahí? looking at- Bueno, God's created vimos la creación de beings. Dios. We started looking at birds and they're dying. Miramos a los pájaros How- cómo you know, ellos volaban. Man has gotten smart. He's gotten El intelligent. hombre se ha hecho inteligente y aún más inteligente. And yet Paul said, man is ever learning, and not able to come to the knowledge of the truth. Pero Pablo dice que el hombre se va a Romans says, aprender Man más, holds the truth in unrighteousness. pero aún así ni siquiera entender la But now verdad. science has been pushed to the point. They've been pushed to the point where they realize there is intelligent design in everything, and they've been pushed to the point. But they're holding that truth in unrighteousness. Aún Yeah, los científicos, ellos han llegado a saber la verdad, pero lo tienen en parte we de injusticia. understand that there had to be an intelligent designer.
Entendemos But ahora que hay un diseñador inteligente. we're not going to accept that God is the intelligent designer, because if we do, we have to answer to him. And see, that's the Ahora, problem with man when in his as he no- gets more intelligent. Y el humano Ah. no va a aceptar que hay un diseñador inteligente como Dios, porque si lo hacen, entonces tienen que ellos a responder a él. Let me ask you a question. Entonces, What do you think? Le voy a hacer la pregunta. Anybody know who Steven Spielberg is? ¿Alguien conoce quién es Steven Spielberg? Did you know that he just come out with? There's a new movie coming out. Hay una nueva película que él está sacando. Did you know that? ¿Sabía? Do you know what it's about? ¿Sabe lo que es? Do you know what it's about? ¿Sabe lo que es? What's the government, the Christian government, to release reports about aliens? ¿Cuál fue la presión del gobierno que ellos hicieron que sacaran E.T. Remember way back? E.T. Phone home. sobre E.T. los a extraterrestres o los alienígenas? ¿Recuerdan a E.T.? ¿Verdad? Do you understand man's mind being conditioned? ¿Sabe Do que you el humano understand when the rapture takes place, when está God siendo- takes his people out of here, and the Holy Spirit goes, and the Antichrist is going to step on the scene? He's going to have an answer for everything. entienden que aún You understand why the Antichrist, the people going to follow him? Gonna have Aún an así, answer la for gente it. está siendo What happened condicionada. to all these people, these crazy Christians? What happened to them? Pero- Aliens. They were abducted by aliens. Who would not believe it? el tiempo que viene el rapto, cuando nosotros nos vayamos, ¿verdad? Los cristianos, entonces la gente va a decir, ¿qué le pasó a esa gente cristiana? Van a decir, los alienígenas se los llevaron. We've scared children for years and years and Hemos years and asustado years. los niños por ¿Ah? años y años. Coming home telling their parents, making their parents feel guilty. We're destroying this. Oh, De we're not good. que los padres le digan a sus niños que están destruyendo Terrifying. este mundo y lo están asustando. Because go to a smartphone and you get this instantly. You get all this stuff instantly. Kids can get all this stuff instantly. ¿Por When we qué? were Porque growing los up, teléfonos We heard the same inteligentes, messages. I got a printout when the newspaper, the headlines when I was growing up. Hey, ain't gonna be no oil. You know, el so many hermano, years. el hermano y yo recibimos la misma noticia cuando el papel We're gonna decía freeze to death. Ice age coming. que no había- man. You understand? no iba a haber más That's the headlines aceite, we read. que viene el tiempo de la era de hielo, y etcétera. Esas eran las noticias que nosotros veíamos en el papel. Trying to. Intentando Basic understanding of faith. el entendimiento básico sobre la fe. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word. Entendemos que por la fe hay personas So that the things which are seen were not made of things which do appear. This word called out of nothing. God took nothing and made something. You know what the evolutionists say? Nothing made something. Entonces, ¿verdad? Hay gente que dice que algo hizo de la nada algo. I got an iPhone here. Tengo un teléfono aquí. You know how this thing was made? ¿Sabe cómo este fue? They esto took a fue bunch of parts, throwed it in a bucket, and then come back. y pusieron well, bastantes there- partes juntos y lo tiraron ahí en un balde y de la nada sucedió que Look what made itself. mira lo que se hizo a sí mismo. If I try to convince you that, you say you're stupid. You're ignorant. Si Amen. intenta de ver, la gente va a decir, si uno dice eso, va a decir, no, es que ay, tú eres tonto, tú eres un estúpido. But they want us to believe. Pero quieren que nosotros creemos Bang! There's a big bang. que había una gran explosión, All the matter in the universe was around a little dot now, and there's an explosion, and everything landed where it's at. y que todo, Perfect proportion. todo en fin, había un punto ahí de algo del universo que de la nada sucedió algo. But let's see what God has to say.
Pero vamos a ver lo que Dios tiene que decir sobre esto. We just read here, by faith, Vimos aquí que por la we fe understand the entendemos worlds and were framed by the word of God. Amen. que haber sido constituido el The things universo that are por la seen palabra de Dios. We're not made with things that are pure. Okay. De- Let's go to Isaiah chapter 45 and let's look at verse 18. De this modo morning lo que se fue hecho de lo que no se veía. Ahora vamos a ir a Isaías 45, for, 18, for a starting point. para, Read that, brother. para nuestro punto para comenzar aquí. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios. El que formó la tierra y que la hizo y la compuso, no la creó en vano porque fuese habitado, lo creó. Yo soy Jehová y no hay otro. I can take 3 verses in the Word of God, 3 Yo puedo verses, sacar 3 versos aquí de la palabra de Dios and destroy evolution. y destruir la evolución Yet to the world, para el mundo, to the atheists, para el but ateo. sad. Es muy A triste lot of Christians que muchos cristianos and theologians, y teólogos you can give the same 3 verses to, le pueden dar and they los 3 still buy versos into millions of years and da 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 da. y ellos ahora And a gap between se siguen Genesis creyendo 1:1 and de eso de verse 2. los millones de años que han habido Oh, aquí. preacher, it don't matter. It don't matter. Can you be saved and believe that everything millions of years old? Absolutely. Hay gente que Huh? Absolutely. Pregunta. That has nothing. Your Yep. salvation. That's not dependent on whether you're saved or not. No. Su Whether you're sal- saved or not is whether you've repented of your sin and asked the Lord Jesus Christ and trusted what Christ done on Calvary's cross for your sin. That determines whether you go to heaven. hay gente que piensa que su salvación depende de lo que ellos creen, si la tierra es millones de años de que fue creada. De eso no depende su salvación. Lo que depende es lo que Jesús hizo. if you try to put evolution, you try to put Sí. in the Word of God because you don't understand and you want to go along. What do scientists say? Si pones Not all. Go back and read some science. But a lot of your early science, they were creationists. Amen. They believe in a God that created. y todo lo Amen. que la gente que ha hecho la evolución, no todo eso es verdad. Sin embargo, había un tiempo donde había los científicos It makes a difference que creían en la creación del to a Señor lost world. y hace una That we diferencia. have a full understanding. Why do we need to be saved from our sin? Hay una diferencia How para do el we mundo, get where perdón. we got? Porque ¿cómo podemos ser llevados a la salvación? Why do we ¿Cómo, need a redeemer? cómo llegamos donde estamos? ¿Por qué necesitamos uno que redime? For thus saith the Lord that created the heavens. Okay? Ahí dice, Didn't create itself. For the Lord, thus saith the Lord that created the heavens, God Himself that formed the earth and made it. Okay? Who made it? God. He has established it. What does it mean to establish something? entonces ahí dice que Él estableció la creación. ¿Qué significa You see eso de this pulpit here? establecer? Somebody made that. ¿Sabe que alguien hizo esto? Somebody made that. Somebody designed that and made this. Alguien diseñó esto y lo creó. Somebody established it. Alguien lo estableció. They made this Entonces and they hicieron didn't esto put it in the kitchen, y no lo pusieron en la cocina. right? They didn't put it in the kitchen No lo pusieron en la to be a cocina. table to eat off of. Que se ha usado como una Amen. mesa que Amen. I mean, put a plate here and ya sabe que uno pone el plato ahí todo y you're going to eat off a table. We got flat tables in there to eat off. se va a Just to- comer, huh? allá tenemos Somebody mesa. made this. Pero alguien hizo esto. It was established in this church to sit right here. Fue as a establecido pulpit. Aquí en esta iglesia, fue creado Huh? en esta iglesia It was made. para eso. It was made what? Fue hecho para qué? For a purpose, Por un propósito. right?
¿verdad? I'm going to make it simple this morning. Lo voy a hacer simple. Do esta we mañana. understand that? Entendemos eso. Now, Ahora, it was made. It was Fue it creado. was made, right? fue creado, ¿verdad? But the day it was made, brother, Pero el día que fue it hecho, wasn't hermano, up here. no estaba ahí. You got that? The day it was made somewhere in somebody's shop, and Estaba they didn't. Huh? hecho en un taller donde la It was made gente for a purpose, to be established someplace. que fue hecho, creado para hacer establecido ahí. It wasn't established until it was placed right here. Pero Amen. no fue establecido solamente para cualquier lugar, fue establecido para este Placed here lugar. many years ago. You know where? Y fue puesto aquí hace muchos años. It ain't been moved. No ha sido movido. We haven't ate from here. No hemos comido aquí. It's only been here for one purpose. Ha estado aquí solamente Amen. por un propósito. He formed the earth. He made it. Él He hath established it to be created, not in vain, not to be empty, not be waste. Entonces ahí dice que él formó la tierra y él que la This hizo y pulpit la was compuso, created. dice. Established here, not to be wasted. It wasn't made in vain. It was made for a purpose. It's here. Entonces, lo All, que Dios, earth, all creation, the heavens and earth, was created. lo que Dios creó no For a fue para purpose. que se malgastara. Esto no fue creado para ser mal Not usado. in vain. Amen? Ahí Okay, dice- are we getting that? Ahí dice que lo hizo, no la creó en vano. Ahí Do we dice. understand that? Entendemos Any eso. complications? Había alguna Is complicación that aquí. simple? Es muy simple. Okay? ¿Ok? Created not in vain. He formed. No fue creado en vano, pero ahí dice que formó, He formed it to be what? lo formó para qué dice What's that ahí, word say? que dice ahí ser habitada, Inhabited. para que fuese habitada. Okay? This was created, formed, and established here to be what? Esto fue Inhabit- creado, Huh? Somebody que gets up here, fue preachers, they inhabit this place, right? cuando los for- predicadores se paran got- aquí, esto es We que can understand habitaran that. aquí. The earth was formed El to mundo, be inhabited. la tierra fuese creada o fue creado para que fuera habitada. Okay? Let me ask you a question then. No, Answer what? this question. Le voy a hacer esta pregunta y quiero que respondan. How old do these people say the earth is? ¿Cuánto, Huh? ¿Cuál es la edad What de number? la What tierra number? que dicen How many? estos científicos? ¿Millones? Huh? Nope. 14,000. No. 5.6. I just Googled this morning. You know, they're always changing how they figure it, okay? Y You know how old they say this is? lo busqué en Google porque siempre 4.5 billion. dice que la tierra es 4.5 billones de años. Okay. See, I'm making it so simple so Lo estaba haciendo bien simple we can comprehend. para que podamos comprender. Our God created this to be inhabited. Dios creó esto para que Now you Pues tell me. somos- You tell me. fuera que uno habite ahí Then adentro. God sat down Y and he después, twiddles his thumb for 4.5 billion years. Okay. y No, que- I created all this. What am I going to do with it? y imagínese que Dios se sienta y está ahí Well- pensando por 4.5 billones de años, Now- pensando now lo que va a understand. hacer. I understand. You said what you said what Jesus created, and then they said God. Part of the Godhead who created. Jesus was the creator redeemer. You got to understand. Hay all que through the Word entender of que God. Jesús fue el creador y el The redimidor. part of the porque Godhead that redime. created was Christ, our redeemer. He's the creator redeemer. The Entonces, Bible's clear on that. Jesús es el he's- creador y And we el have que verses redime. John 1:1 and 1:1 and verse entre- 14 and a lot of Entendemos scripture. eso de Juan 1.1 Amen. y otras partes ahí en la escritura. But think about that. Pero hay que pensar en eso. He created it not in vain. He No lo created creó it to en be vano. inhabited. Why Sin- would he spend 4 point? Well, God doesn't live in time. We understand. God doesn't live in time, so 4.5 billion years is as yesterday to God, right? But we're talking from man's standpoint, Ahora, from Dios human standpoint. no se paró From our muchos standpoint, años 4.5 billion years, brother, para crear el mundo. is mucho años. Amen? Bueno, eso de That's a 4.5 That's a billones lot of time.
It's a lot of years. Eso es mucho tiempo. And I can give you a few things today to tell you there's no way this earth has been here for 4.5 billion years, because just the runoff into the waters into the sea, and the saltiness of the salt water in the oceans. Huh? If this earth were 4.5 billion years standing here, there wouldn't be no fish in the sea. It would be too salty. Y Do I get an amen there? si fuera así, entonces de que fuera tantos años, And I don't have to be a rocket scientist to la figure agua that sería out. tan salada que no hubiera ningún pez adentro There's a del lot agua. of things, Pero hay muchas cosas huh? The numbers don't add up. que los números no se suman. Created, established for a purpose, Fueron establecidos por un propósito, to be inhabited. This pulpit was to be inhabited. para que fuese habitada. This wasn't not Este púlpito fue made creado and created and established here and put here to be there for 20 years, just there. no fue solamente puesta Amen. este púlpito solamente por ponerla. It gets used Es regularly debe ser for usada what it was established for. regularmente por lo que fue establecido. Are we kind of getting it? ¿Entendemos un poco? I am the Lord, and there's none else. Dice ahí que yo soy, I am the Lord. I took care of all this. I created all this. yo soy Jehová y There's no hay none else. otro. There's not aliens out. Preacher, No hay what alienígenas about allá. UFOs and all these unidentified flying objects? And ¿Qué tal de all este? these lights and stuff we see. Huh? ¿Qué tal sobre Do I esta believe people have alienígena y seen these esto? things? Absolutely. ¿A estas personas están viendo esto? Absolutely. Sí, You said, absolutamente. well, what are they seeing, preacher? Pero ¿qué es lo que I can están give you viendo? some ideas. I can give you some ideas. Our government is creating some of this stuff. Yo puedo, You understand? We're always developing. I mean, yo puedo right? argumentar que el gobierno está haciendo algunas de Ujú. estas cosas. But let me tell you something. Pero le voy a decir algo. Let me tell you something about the devil Le voy a decir algo sobre el diablo and the prince and the power of the air y sobre el príncipe del aire and the angel of lights. y el ángel de la luz. My Bible says the devil can be transformed into an angel of light. La Biblia dice que se puede transformar Oh, preacher, I Satanás. saw this bright object here. Man, Mira, que había un objeto tan brillante y todo, But it moved fast and it moved. pero se movió bien rápido y todo. How fast are angels? ¿Qué tan rápidos son los ángeles? I think they move pretty fast from where they come and when they show up. Yo They creo show que up on ellos earth. se mueven muy rápido cuando ellos vienen y aparecen. Huh? Angels of light. The devil can transform himself into an angel of light. El diablo se puede convertir en un ángel de luz. Hmm. The devil is the master of deception. El diablo es un maestro en decepción o en He's the author. en engaño. God's not the author of confusion. The El devil is. Dios no es un autor sobre la confusión. Amen. Amén. Okay. No problem here. We understand these. We understand this verse, right? No hay problema aquí. Entendemos este He verso. formed the earth and made it, and established it, and created it, not invade, to be inhabited. Entonces, Él creó este mundo simplemente para que fuese habitado. Amen. Amén. But preacher, when he made it, the Bible says, okay, let's go to Genesis chapter 1. Let's go to the beginning. Entonces, vamos a ver lo que dice en Génesis. Vamos a ver el principio. Read the first three verses, brother. Vamos a ver los tres primeros versos aquí. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. You read all three verses? That Mhm. quick? Man, you fast. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. Okay? In the beginning, God created the heavens and the earth.
Vemos ahí que Dios creó los cielos y In la verse tierra. 2, Y en el verso verse, 2, verse 2, verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the earth. Wow. And the Spirit of God moved upon the face of the water. For 1,000 years, up until I think 18, we'll get the date right, somewhere around 1851. alrededor de There was no gap 1851, no había, between verse 1 and verse 2. no You había realize that? ningún espacio There was entre no, el 1 y el 2. had the Word of God, and they have a problem with it. We didn't have a gap No había un problema ahí. between verse 1 and verse 2. No teníamos un espacio ahí de tiempo entre el 1 y el 2. But in 1851, Pero en man 1851, discovered something. el hombre descubrió Archaeologists discovered something. algo. They discovered when they were digging, man, that's a big creature. Los arqueólogos ellos Dinosaur. descubrieron algo, que eso eran los dinosaurios. Dinosaur. Man, that's a big, and they called it a dinosaur. Big bones. Y, Wow. y lo llamaron dinosaurio, que significa huesos grandes. Wait. We got to put him in the Bible somewhere. We got to fit this in the Bible. You know, Entonces, where tenemos que encajar esto en la Biblia. El humano dinosaurs decía, are millions of years old. los dinosaurios son 1 millón de años. I think last I heard with dinosaur, you know, the Earth is 4.5 billion years. The dinosaurs, I think, last I heard, you know, unless they changed the number, 6.3 million years old. The dinosaurs. You got that? That's Lo what que, the world believes, right? Dinosaurs. lo que creen que los dinosaurios Brother, fue creado we got these dinosaurs. Hey, they 6.4 6 points. millones de años atrás. We got to put them in. We got to fit them in the Bible somewhere. We can't. We right. Tenemos We got que all. Meterlo en la Biblia, no, Now the Bible. We have written history. porque tenemos We got a Bible that we got written history for about 6,000 years. una historia que fue Amen. escrita por quizás 6,000 años. That we have written history. Eso tenemos aquí de la Right. historia. Historia What's escrita. written right here Pero lo que está escrito aquí is around 6,000 years. es como 6,000 Amen. años. So we got these million-year dinosaurs. We got to put them somewhere. Entonces, tenemos que encajar el dinosaurio adentro aquí. So what they did was, Entonces, lo que hicieron this is where they put it in. es donde lo pusieron aquí adentro. In the beginning, God created the heavens and the earth, En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, and it stood without form, void, darkness, for y dice que estaba desordenada y all vacía. this time. En sobre todo este tiempo, The Spirit of God moved upon the face of the water, and God said, "Let there be light," and there was light. y ahí dijo que Dios, ahí dice, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Everything changed. Todo cambió. 1851, 1951. 175 years ago. Because man discovered 175 años atrás, ellos descubrieron these big dinosaur bones. de los dinosaurios And we got to fit them in the Bible somewhere. y dijeron, tenemos que Because meter los they're so dinosaurios old. adentro de la Biblia, Right? ¿verdad? Well, preacher, we got to put them somewhere, right? We got to put them in the Bible somewhere, right? Pero tenemos que, We got to put them meter, in history somewhere, right? tenemos que meterlo en la There's the historia. bones. They're there. Ahí están los huesos. Well, I can tell you exactly where they were. Les puedo decir exactamente dónde estaban. They were in the garden Estaban With en el Adam. jardín and Eve. con Adán y Eva. That's what my Bible says.
Es lo que mi Biblia dice. Amen. Amén. Yeah, but preacher, those scientists say these bones are millions of years old. Pero- Funny thing. We've discovered Pero los científicos que tienen, we've dice los huesos discovered que tienen más años. up in the ice caps and all. You know we've discovered woolly mammoths that were frozen in solid ice. We've discovered woolly mammoths. Sabe que hay gente allá There was an sobre ice age el on this norte earth where que descubrieron los after- mamús y todo eso. they have full mammoths that were that was frozen. Habían mamús que ellos fueron These congelados things supposed to be- enteramente. Old. You know what they find in their what they have found in their mouth? ¿Sabe lo que encontraron? Vegetation. Encontraron vegetación en la boca del animal. We got a problem here. Oh, tenemos un problema aquí. We're finding out these things can't be millions of years. Encontramos que You understand? los hombres You understand? When it que comes dicen to que estos son when it de comes to millones God, de años we're atrás. talking about faith here. Hey, man, we got to get this. God starts hearing. We understand by faith that when we get to Entendemos- understanding how everything was created, how everything is in sync. Entendemos que todo lo que está hecho, lo que fue creado, lo que está sincronizado, When Colossians tell us that in Him all things consist, Jesus holds it up. The creation He created, He holds it together. He tells us there that He holds. If He can hold this world together, He holds our life together. en Colosenses ahí dice que en Dios todas las He cosas has to- consisten. Ability to hold. I don't care how messed up your life is. Si Dios He puede has the agarrar, ability to hold it together. si Dios puede Amen. tener el mundo en su mano, también puede tener su vida o tu vida en su mano. Huh? That's why we shouldn't. We're not to fret. We're not to worry. Nosotros no debemos de preocuparnos, no debemos de darnos por vencidos. Preacher, I don't understand how God can do this and God can do that. Ah, no sé si Dios puede hacer esto, si Dios puede hacer aquello. If you ever get full understanding that Sí. how God could create everything He created Si and entendemos hold it together, cómo Dios ha Amen. creado todo y cómo Dios ha guardado todo también. let's go back to Hebrews 1:3 real quick. Vamos a Hebreos 1:3 rápidamente. Hebrews 1 verse 1 through 3. Let's read. Okay, we're Vamos at a the Hebre- beginning of the letter Vamos. to the Hebrews, to the Jewish Christians here. Okay, read these three verses here. Vamos a ver Hebreos 1. Hebrews 1. Hebrews 1 verse 1 to 3. Vamos a ver Hebreos 1 de verso 1 al 3. Dice ahí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en todo en que estos posteros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo, en cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. The whole of Hebrews is written to the Jewish Christians and all, and telling them about the superiority of Christ over the Old Testament prophets, the priests, and everything, Y entonces todo lo que fue escrito so that their simplemente faith would be grounded in the Lord Jesus Christ and not in the Old Testament sacrifices and all. Amen. Hebreo fue escrito a la gente judía para que ellos entendieran dónde debe estar su fe y también que ellos no dependieran en los sacrificios del Antiguo Testamento. In the first three verses here, he's telling them the purity of Christ over the prophets. He says, God, who at sundry times in divers manners spake in times past to the fathers by the prophets. He says, God spoke by the prophets Ahí dice que Dios habló To the por los people, profetas, to dice the ahí. Jewish people, brought them up to this time. It says, Al- hath
in these last days spoken unto us by his Son, whom he has appointed heir to all things. Okay? Christ, talking about God the Father and what he's appointed to his Son, our Savior, an heir to all things. By whom also he made, who? Who's God saying made? Entonces ahí dice que Who's he saying? en Hath cual in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things. By whom? By who? By his Son, whom also he made the worlds. You got that? entonces ahí dice que en quién consistió Is it heredero clear? de todo eso, hablando de Jesús, Okay. y que ahí dice que él, que quien a sí mismo hizo el universo, Who being in the brightness of his glory. Who he's talking? He's talking about Christ being in the brightness of God's glory. ahí dice en cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús In the express image of his person. y la imagen misma de su sustancia. Remember when Dice. God created Adam, God Recuerda he que spoke there cuando, and he says, let us. God says, let us make man in our own image. ahí lo que cuando Adán Okay. fue Right. creado, That's it in Genesis. Dios God se habla a said, sí mismo diciendo, before he vamos made a Adam, he hacer. says, let us. Who's us? ¿Quiénes, varios? ¿Quién es eso de que nosotros vamos a Huh? hacer? Who was ¿Quién es, there? Who was the us there when ¿Quién- God said, let quién es el us nosotros? make man in our image? What is God's image? Dice, ¿a qué es eso? Que dicen que es God the Father? la imagen de Dios. God the Son? God the Holy Spirit. Ahí es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. What did he mean? God made man in his image. Entonces, ¿qué es God's eso a que ellos crearon? triune being. El hombre en su imagen. Oh, preachers get in. I got preacher friends and all. They bought into. You can't talk about a triune God. Ahí hablan de, Huh? de la Trinidad The de Bible- Dios. ¿Cómo es eso que the hay Bible un don't Dios que say- es de la Trinidad? O tiene, The God was. hay predicadores que yo que tengo amistades que ellos creen que Dios no tiene nada que ver con la Trinidad. God created man in his image. Dios creó God the Father, Son, El and Holy humano. Spirit. en su imagen. Por God el- created us in his image. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. We're a three image being. Nosotros somos una imagen Huh? de un You have a ser body. de tres imágenes. You have a soul. Tiene usted un, You have a spirit. tiene un cuerpo, tiene una alma y tiene un espíritu. Got that? ¿Entendieron? That's in God's image. Esa are es en la created. imagen de Dios. God's image. Eso está en la imagen de Dios. Amen? Amén. Who, being the brightness of his glory in the express image of his person, and upholding, upholding, that means holding up, upholding all things by the word of his power. God, the Son, Jesus, the Creator, Redeemer, he's holding by the word of his power. Ahí dice que la What's the creación, first thing he said? Let there be light. And there was. la creación Only ahí he dice speak. que está sustenta en lo que Dios ha hecho o que Dios sustenta las cosas, porque cuando Dios creó dice ahí que fuese la luz y la luz se hizo. We see in the future, in the future, when the battle of Armageddon, when it comes back, when every nation on top side of this earth surrounds Israel to destroy, to wipe them out completely, and Christ comes back, how's he going to destroy? With the power of his. Entonces ahí Of his dice, words. según en lo que el futuro, lo que viene de lo que viene del ataque del enemigo, que es como Dios va a terminar Ah. eso. Ahí dice por la palabra de su palabra, dice ahí. Brother, there ain't much power in your words.
Sabe, hermano, hay Ain't mucho much power in your poder words. en sus palabras. Ain't not much power in my words. También hay poder en mis palabras también. But there's power Pero hay poder in God's word. en la palabra de Dios. Amen? Amén. There's power in God's word. Pero hay poder en We la don't have a palabra de lot- Dios. huh? Our words ain't much power. Nuestras palabras no tienen tanto poder. Amen. God promises to bless his word. Dios dice que Él va a bendecir a su palabra. I know sometimes people, but preacher, you say a lot of stuff and you go, huh? Yo sé que hay gente que I tell dice people, don't predicador, listen. Hey, my words, que Yeah. uno dice que Yeah, yo I digo muchas sometimes- cosas. sometimes my age, they kick in. A veces lo que tengo aquí ¿Ah? que lidiando aquí en la mente, a veces yo voy a un lado y después me voy a otro lado. And sometimes God will give me something in the middle of the message. A Whatever, veces you know? Dios me entrega algo en medio del mensaje. Huh? I never, Lord, don't bless my word. Lord, bless your word. Bless your word. Yo, Let no, the people hear your word. yo today. siempre digo cuando yo oro antes de venir aquí que Dios Let bendiga people su get palabra, understanding no from mi palabra. your word. Que la gente pueda entender tu Amen. palabra. Amén. Image of his person and upholding all things by the word of his power. When he had himself purged our sin, when he himself, talking about Jesus, himself, after he purged after he took our sin, every sin we ever committed, he bore. Entonces ahí también dice, hablando He purged our sin. que de la purificación de nuestros pecados, entonces de todo pecado que hemos cometido o lo que vamos a cometer, By Él himself. lo cargó por sí mismo sobre esa cruz. And you got ignorant people that call themselves Christians, even some preachers say, well, yeah, Jesus Y wasn't sinless. tenemos gente que es ignorante y I'm sorry, if he predicadores. wasn't, we're in trouble. que hablaron, que If he dijeron wasn't que sinless, we're in Jesús trouble. pecó. My Bible makes it plain. Paul made it plain right into the church. Hey, he who knew no sin. Ahí la palabra dice Jesus knew no sin, que Pablo but he dice became sin. que él no conocía el pecado, He pero se knew hizo no sin, pecado. but he became. No conocía el pecado, pero Do you understand? Se When he hizo was in the pecado. garden there entienden and he was looking at the cup, al copero. you said, preacher, what did he see in that cup? Que, What do you think he saw? perdón, cuando estaba en el jardín Jesús, cuando él miraba esa copa, él sabe lo que miraba en esa What did he copa. say? Lord, nuestros if there pecados. is any other way, if there be any other way, let this cup pass from me. Jesús dijo que, What did he mean? Señor, si What hay was in the otra cup? manera que esta copa pase de mí, What was in the cup que that estaba he en was esa copa allá before adentro, him? delante de él. Every sin man has ever committed Cada pecado que was in that el cup. humano He knew ha what he cometido, was. él sabía. He says, "Look, if there was any other way for you mankind to be saved, God would have made it. Si había Amen. otra manera de cómo If there's tú any puedes other way ser you and I salvo, could be saved, have our home reserved in heaven, God would have provided. aún así Dios hubiera provisto otra manera, God wouldn't allow His Son, the Creator of everything, pero Dios to permitió suffer like He did. su Hijo, If there was any other way, el creador de todo, que sufriera por los pecados. but Pero si here He hubiera is. otra manera, Él lo hubiera provisto. Father, is there any other way? Padre, Let this cup Sí. pass from me. si hay otra manera que pase Nevertheless, esta copa. Thy will be done. Pero aún así, si no hay, que se haga tu voluntad. And when He died on that cross, Y cuando murió en esa cruz, you know why there was three hours of darkness in the middle of the day? ¿sabía por qué había 3 From noon till horas 3. de oscuridad Do you después de understand why 3? there was de total la tarde? darkness? I don't mean the lights were just turned out. No estoy hablando que las luces se apagaron. You understand? ¿Entienden? How many in here experienced total darkness? ¿Cuántos de ustedes han experimentado oscuridad completa aquí?
if you've never been in a cave, Si nunca has estado en una cueva, you've never experienced total darkness. no has experimentado I've been oscuridad in caves. total. Yo he estado en cuevas. I've been in caves, Yo he estado en cuevas thousands of feet down, and they shut the light off. miles de pies ahí bajo de la tierra y que apagan toda la luz. I'm talking about turn the light off, total darkness. Estoy hablando que uno apaga la luz y está en And oscuridad total. I've never heard from a single person that experienced total darkness Nunca escuché sobre that didn't say alguien the same thing. Chris, how did it feel? You could feel it. que la gente diga If you que never experienced total darkness, you feel it. You can it. la gente it's dice like que you ellos can sienten feel- algo, You understand what I'm saying? pero Chris? cuando estás en una oscuridad If you never total, experienced, you don't know what I'm saying. You don't really comprehend. tú sientes la But oscuridad ahí. Y si no has estado en oscuridad total, no Was sabes it lo que está ahí. eerie? Whew. Y Huh? verdad que se sentía pesado ahí. How many's never experienced total darkness? ¿Cuántos de ustedes no Man, han, you got to go to Ruby Falls. You got to experience it. si ustedes no han ido a experimentar una oscuridad You have to total, experience it. vayan a un lugar llamado Amen. Ruby Fall. Ahí tienen que experimentar eso. To really understand when Jesus died on the cross there Hay que entender ahí cuando Jesús murió for en 3 la cruz. hours, when the Bible says the total darkness. Why? Because God could not look upon sin. He turned it total. That eerie feeling for the people around the cross. They experienced that. Entonces, They La- experienced total darkness on the las top personas side que of this están earth. alrededor de la cruz, ellos experimentaron On lo top que side of this es. earth, on the top side of this earth, we'll never experience total darkness. En este mundo Huh? no vamos a experimentar aquí arriba, Because when the no, sun goes down, you got stars out there. That's why we don't live in total. no vamos a experimentar oscuridad total, porque cuando el sol se baja, It's eerie. tenemos las estrellas. When he by himself purged our sin, he sat down on the right hand of the majesty on high. We know where's Jesus at right now today. Entonces vemos aquí que Jesús está sentado After he Ahí. created everything, come to this earth, went to the cross, Después- purged our sin, went back into heaven. He's at the right hand of the Father. cuando Jesús murió por nuestro Our pecado. creator, our fue al creator cielo. redeemer. Él está sentado a la diestra Letting us del Padre, know, hey, diciendo, I did all this. I created all this. Diciendo que I'm yo- holding it together. yo creé I'm at esto the right hand of the Father Sostengo today esto. to make intercession for you. y yo estoy sentado a la diestra del Padre para hacer intercesión por ti. And I've told you Y yo he dicho through the Apostle Paul a través del apóstol Pablo that you, que tú, brother, can come boldly to the throne of grace. hermano, You can come Puedes- boldly to the throne of grace. venir You can go boldly to the throne of grace this al morning. trono de la gracia. Amen. Y My Bible says I'm a todos priest. ustedes. If you're a child of God, you're a priest. Entonces, si somos Jesus is our high priest. He's at the right hand Si of the somos Father. cristianos, nosotros también somos sacerdotes, porque Jesús es el sumo We sacerdote. can boldly come to the throne. Not, Entonces, nosotros con toda not confianza arrogantly. There's a difference between boldly and arrogant. podemos ir al trono de la gracia. Una cosa es ir con Amen. arrogancia y otra cosa es ir Understand confiado. the difference. Hay una diferencia. We don't go to the throne of grace demanding. No vamos al trono de la gracia Hey, demandando. Huh? My children, O mis Huh? hijos, they knew when they wanted something from mom and dad. ellos sabían que Huh? cuando ellos When they querían algo came de to me- mamá y papá, Mario, it matters how your children come to you Mario, asking, wanting something. hay una diferencia It ma- cuando huh? uno de sus Does hijos it make a difference? van y te buscan Huh? con una Jennifer, cierta does it make a difference? de actitud y hace una Huh? diferencia. If you got children, Si tienen hijos, and we're to be like, hey, we're to be like God. tenemos que ser como Dios a veces. A lot of things we can understand. What God doesn't like, as fathers, we don't like. Hay que entender que If we're the fathers cuando we ought to be. lo que Huh? Dios no le gusta, Huh? también nosotros los padres no nos debe God doesn't gustar. like murmuring, complaining. No le Do I get Dios no le amen there? gusta la queja, ¿verdad? ¿Cuántos Huh? dicen amén ahí? Moses led the Hebrew children out. Cuando la God gente de didn't like the Moisés murmuring, complaining. dejó, Amen. la gente, Let me ask you a el question, pueblo de fathers. Moisés estaban Did quejándose. you like Ahora, it when your children murmur and complain? los padres les gusta que cuando los Nope. hijos se quejan. No, My son's 50 years old. My daughter's 48. Go Mi- and ask them.
Mi hijo tiene Go and 50, ask them mi hija if, tiene 48. Pueden ir a if preguntarles a that ellos. worked for them. They learn early. They learn early. Ellos aprendieron Huh? de temprana edad Murmuring, complaining, you know what you got? que la queja, ¿sabes They'll lo que tell uno you. agarraba? Nothing. Nada. Huh? But when they came, huh? When they come boldly to the throne, they knew how to approach mom and dad. Ellos sabían How cómo to. venir a hablar con mamá y papá. Tell you a story about my grandson when he was little. Como le he dicho sobre mi nieto, My grandsons grew up like not what like we grew up. The children grow up today. mis nietos no que Average child gets more presents at one birthday, one Christmas than we got the whole year. mis Amen. nietos no fueron creados como nosotros, que nosotros un solo regalo era para un My año, para grandson, Navidad. Man, Pero ellos Lego. agarran más I mean, regalos you en can't, este you couldn't tiempo. walk into. Man, he go to yard sales, and he go to yard sales, and the people selling Legos. And in his mind, he couldn't figure out, man, why they selling these so cheap? En su mente, cuando íbamos ahí a ir de compras, ahí donde la He was gente like vendía de Moses. su He didn't casa, need nothing. que ellos I'm vendían with my los wife Legos and my daughter and him. barato. Little, we're might have been the last time. I don't like go shopping with my wife and my daughter. Y bueno, no me gusta ir de compras con mi hija y mi esposa. Nah, you're gonna be a day. A ver un Gonna be día, a day. a ver un día. But I'm with them that day. Y bueno, estábamos ahí Everywhere en we went. cada lugar que íbamos. My grandson, he wanted some. Mi nieto quería Papa, algo. Papa, buy me this. Papá, Mama, papá, buy me that. cómpreme esto. No, son. You Dice, don't yo need dije, it. no necesita eso. You don't need that. I No can't necesitas. walk in your bedroom now without stepping on Lego. You know? Y ahora yo no puedo caminar en tu cuarto si yo No, no all piso day sobre un long. Lego. All day long. Entonces, todos los días, digo, todo el día. We stop, we get out, and I go put him in his seat and all. You know, Y all yo day voy long. y lo pongo ahí en su Everything. asiento He y todo, wanted- ¿verdad? Everything in the world. Towards the end of the day, Ya al fin del día, last stop, el última parada, I got him. I put him in his car seat, and I'm buckling him in his car seat and all. lo puse ahí en su asiento del After all carro. day long, De todo el día, I didn't give him anything he asked for, no le di nada de lo que me estaba pidiendo. or murmuring, complaining. All day long, nothing. Y estaba quejándose I'm y todo, buckling him ¿verdad? up in his car seat, Y yo se lo pongo ahí en el And he tur- asiento and he turns around Y and me da looks at vuelta. me. y me mira. And at that time, he didn't call me grandpa; he called me Papa. En ese tiempo no He me turns llamaba around. abuelo, He me turns decía around. He papá. looks at me. He said, "Papa, Me decía papá. I love you." Dice, yo te amo. You understand? You understand what happened? ¿Sabe lo que estaba pasando? You understand what happened to me? ¿Sabe lo que me pasó ahí? When he turned around after I denied him anything that he wanted that day, and he Después turned que- around and he says, "Papa, I love you." Que le dije que no a todas las cosas. Él me da la vuelta, me da la cara y dice, papá, yo te amo. Can you tell me? Can you tell me what that did to me? Le pueden decir lo que me pasó a mí. I melted. O yo Huh? me derretí ahí. Huh? Oh, God has taught me lessons to my grandchildren. Dios me ha enseñado Unbelievable. de cosas ahí, de enseñanzas ahí a través de mis nietos y mis hijos también. How many times we gone to God and we wanted this one? See, sometimes remember Paul 3 times went to God. Hey, I got this one. Lord, I could better serve you if you remove this. 3 times. Paul- Paul asked, and God says, Pablo Because- le pedía al Señor see, Paul, que le God knew quitara Paul. God esa knows man's enfermedad. heart. God knew Paul. Paul was getting revelation. He's writing God's word. God's Dios giving him conocía a Pablo. revelations. God y le estaba dando revelación to y keep estaba en la him palabra. humble. God did not remove that from him. De mantenernos God just humildes, changed his prayer at the end. no Amen. removió God changed su his prayer. enfermedad. Call that 3 times. Paul saw him. Then God changed it. Paul, my grace is sufficient for you. Entonces And Dios Paul, le God dice, finally mi, changed Paul. Paul mi said, gracia es therefore suficiente. would I glory in my infirmity that the power of God might rest upon me. Paul finally understood what God was trying to.
Amen. Entonces, Pablo finalmente entendió cuando llegamos a ese verso que dice que nosotros, no, aún en nuestra debilidad, Dios nos hace When my fuertes. grandson turned and looked at me and says, Papa, I love you, Cuando mi nieto me dice, papá, yo te amo, that made my whole day. eso hizo todo mi día. And if he'd after that had asked for something, huh? I would have given it to him. Y después, si me hubiera pedido algo, But you know what? yo le hubiera dado eso, He lo que didn't. estaba He pidiendo. didn't ask. He didn't. Pero ¿sabe qué? No me pidió nada más. You said, Preacher, what does that tell you? What that told me was he didn't have a motive. He didn't turn around and say, I love you, because he thought that would cause me to, you understand what I'm saying? Huh? That wasn't his motive. Su motivo no era Because if it was, que yo me doblegara ahí en after ese he said momento. that, he was, huh? Oh, Él lo dijo sinceramente. I've dealt with children. Children know how, hey, huh? Yo he lidiado con Children niños. know how to manipulate, huh? Grandchildren, they know how to manipulate you. A veces los nietos saben Yeah. cómo manipularte a ti. But, Amén. but that was a lesson to me. And I think, yeah. Pero esa era una lección para mí. Have you pray for and you getting God? You said, Preacher, does God always answers prayer? Yes. Predicador, ¿Dios siempre contesta las oraciones? Sí. But preacher, he's never answered all my prayers. Pero, He did. predicador, nunca has respuesto todas mis You oraciones. just didn't like Sí, the answer. sí lo ha hecho, pero quizás no te gustó la There's respuesta. there are basically three answers. Hay tres. Yes, Sí, no, no, maybe, not the right time. quizás, no el ¿Ah? tiempo correcto. Yes, no, not the right time. Sí, no, no el tiempo correcto. Or sometimes our time is not right. A veces nuestro tiempo no está Amen. correcto. Sometimes our time is not right. Quizás nuestro But tiempo no God está will correcto. always answer. Huh? God will, like Paul, God will change your prayer. Como Dios, Huh? My Dios Bible says that va a cambiar often tu we'll oración. pray for something we don't understand what we're praying for. Don't know how to put it in words. And we've got the Holy Spirit will come and help us to put it into words to give us the unction. And sometimes God will change our prayer. A veces Hmm? nuestra oración es cambiada por Dios cuando cuando a veces no contesta nuestra oración. Sometimes A veces God will. I remember reading in the Bible in the Old Testament something. We were talking about dealing with His children through the wilderness. estábamos viendo ahí cuando Dios envió a sus Remember where it came to a hijos point and where it says en el desierto, that llegaron a un they were, punto, complaining. Oh, you got they got Estaban- tired of the manna. They got estaban tired of the cansados, quail. They got tired of what God provided them. We want something else. And the Bible says God gave them what they wanted, ahí se but cansaron de sent la maná. leanness to their soul. Do you understand that? Ahí dice que Dios envió lo que ellos Be querían. careful what you pray for sometimes that God don't want you to have. And you keep sometimes A veces hay que tener God will cuidado. give you something you just keep wanting it. God will give it to you, A veces tenemos que tener cuidado lo que but He'll pedimos send porque, leanness to your soul after you get it. porque si no va a traer flaquez en el espíritu de ellos. Huh? After you get it. Porque después de que lo recibes lo que estás pidiendo, After you get it, después lo que recibes, you find out. te das cuenta. I'll never forget. Years ago, in Mockley, we're out visiting, meeting the preacher. We knocked on this door, and come find out the girl was a distant cousin. We knocked on the door. Nos damos cuenta que después que She came to the door, and we're talking to her, and I found out mi hija que estaba hablando con una prima de ella, she was miserable. pero esa persona que estaba hablando estaba Miserable. miserable And she relayed the story to us. She said, y nos estaba diciendo la historia a nosotros, mi hija. the reason she was miserable, God Sí. had called her Y to dice, the mission field. God had called her to the mission field. y dice que Dios la ha llamado a las misiones. She was going to be a wife to a missionary. That's Va a what ser una She knew esposa what God para had called her, un misionero, but she
She found a guy. Ella encontró a alguien, A guy came into her life. que alguien vino en su vida. Was not saved, was not a Christian. No era salvo, no era un cristiano, But she fell for this guy. pero ella cayó por este tipo. And she wanted this guy. Y ella lo quería. She asked the Lord to give this guy for her husband. And she would give him the guy. She would Y ella oraba y change him. You understand what I'm saying? pedía y también le My Bible makes it pedía clear. que You're lo a Christian, cambiara. don't date a non-Christian. I'm sorry. Entonces, uno nunca My Bible debe de says, citar don't be unequally yoked. o estar de novio Amen. o en noviazgo con alguien que no es Child of God cristiano. and child of the devil, you're going to have problems. Un hijo de Dios y un hijo del diablo va a tener problemas. Pero ella insistía She got the guy. y ella agarró el tipo Turns out he was a total drunk. y terminó que era un borracho. God gave her what she wanted, Dios le for she dio was lo que quería, persistent. But he sent leanness to her soul. pero mandó flacadez en su She lived a espíritu. miserable life. Y tenía una vida miserable. Amen. Amén. Be careful what you ask for. Cuidado lo que pides. Careful what you insist upon. También lo que insistes. Sometimes God may just give it to you. Quizás a veces Dios te puede dar lo que tú estás pidiendo. 12 o'clock here. We run out of time. We just got started. We didn't get that far, did we? Ya son las 12 y no agarramos, But we understand. no fuimos tan largos, God created. pero entendemos que Dios Huh? creó, He established Dios estableció this earth. God put it. Jesus, the Creator, redeemed, put it all together. y Dios Amen. Él puso todo y Él redimió Next week we'll todo. get on a little further here with this Entonces, verse. Ahí vamos a ir un poco más en este verso, ya más en los otros días. But you heard the gospel this morning. Pero escuchó el evangelio esta mañana And they videoed it this morning. Somebody y quizás ahí en las maybe see medias, it, maybe las redes, alguien está escuchando. maybe you realize Quizás se das cuenta that there is a God, que hay un Dios, there is a Savior. hay un Salvador. This world didn't just create itself. Este mundo no solamente fue It didn't just creado happen. o que las cosas sucedieran. There's order Hay orden in orden this universe. en este universo. Amen. Amén. Well, preacher, my life is in total disarray and disorder. Pero mi vida está en total desorden y Yeah, but you found out this morning that Pero se the dio cuenta creator of this universe, que el creador de he este holds it universo, together. He lo can hold your sostiene. life together. Jesús He lo can hold my sostiene. life together. Y Él sostiene mi vida. And he sostiene- does, and he sostiene has. su vida. Amen. Amen.